अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से हैं। इंशाअल्लाह आज हम हदीस जो पढ़ने वाले हैं उसका मफ़हूम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक 30 आयतों वाली सूरत ऐसी है जिसने एक आदमी के अल्लाह के यहाँ सिफारिश की, यहाँ तक कि उसकी बख्शिश कर दी गई, और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। ये अबू दाऊद तिरमिज़ी हदीस हसन है, यानी कि सही हदीस से साबित है। इसी के मुतालिक और भी एक हदीस है, दूसरी रिवायत में है, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। और इसी से और एक जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत में ये भी बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से क़बल सूरह सजदा और सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। और एक रिवायत है, रिवायत शेख अलबानी ने सहीहा में नकल की है, सूरह मुल्क अज़ाब ख़बर से बचाने वाली है, यानी इसका पढ़ने वाला उम्मीद है कि अज़ाब ख़बर से महफूज रहेगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात में सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा आप पढ़ा करते थे। तो सूरह मुल्क पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि ये हमें अज़ाब ख़बर से महफूज रखेगी या हमारे हक़ में सिफारिश करेगी। मोमिन के लिए दुनिया दारुल अमल है, यानी कि अमल का मुकाम है। यहाँ पे हमें अमल करना चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, और ऐसे अमाल करें कि जिससे हम क़ब्र के अजाब से और दोज़ख की आग से हम बच जाएं। इसी सूरह सजदा की में एक आयत नंबर 12 में आता है कि काश के आप देखते जबकि गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। यानी कि उस वक्त मुजरिम कहेंगे कि अब हमें यकीन आ गया, अब हमें लौटा दे कि अब हम नेक अमल करेंगे, तो उसका वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक मोमिन की सिफत क्या होनी चाहिए कि दुनिया में वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से भी क़ब्र के अजाब से, दोज़ख की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और कुरान में ही अक्सर रिवायतों में आयतों में आपको मिलेगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मोमिन की असल कामयाबी क्या है कि वो जहन्नुम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तक जो भी बात पहुँचे जिसमें हमारे लिए जन्नत का वादा है और हमारे लिए ख़बर और जहन्नुम की अजाब से बख्शिश की उम्मीद है, तो हमें उस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना चाहिए। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं कि हम अच्छा खाएं पिएं, बहुत अच्छे से हम ज़िंदगी गुजारें, दुनिया के ही कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखें और मर जाएं, क्योंकि मरने के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती है, असल कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो उस कहानी के लिए, वहाँ की उस ज़िंदगी के लिए, ख़बर में जो वक्त हम गुजारेंगे उस वक्त के लिए, और आखिरत के दिन जब हमारे आमाल नामे जांचे जाएंगे तो हम क्या आमाल लेकर जाने वाले हैं, इसकी फ़िक्र हमें होनी चाहिए। और इसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी में आमाल को सेलेक्ट करना चाहिए कि मेरे दिन भर के आज शेड्यूल में मुझे ऐसा क्या मैं आमाल को मैं अपना सकती हूँ जो मेरे लिए आखिरत में फ़ायदेमंद साबित हो। तो एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो देखिए कि अल्लाह ने जो फ़ुर्सत हमें दी है, जो सेहत हमें अता फरमाया है, जो ज़िंदगी का जो हिस्सा हमें मिला है, वो हम कहाँ पे खर्च करें। मेरे पास जो 24 घंटे हैं उसमें कितने वक्त मैं सोती हूँ और बाकी का वक्त मैं कहाँ पर गुजारती हूँ, और उन कामों से क्या मेरी आखिरत संवर रहेगी, कि आखिरत में मुझे ये सारे आमाल काम आने वाले हैं,
یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور روز بروز کوئی ایک نیک عمل اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے اپنی اپنی سہولتوں کے مطابق. کون کتنا مصروف ہے، کون کتنا فارغ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے. تو کہاں پر میں بہت سارا وقت دنیا داری میں غیر ضروری باتوں میں گزار رہی ہوں، وہاں دیکھوں اور وہاں پہ میں کسی نیک عمل کو ایڈ کر لوں. اچھا، یہ وقت میرے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں میں بہت فارغ بیٹھتی ہوں، تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت یا کسی نفل نماز کا اہتمام. جیسے کہ ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا تھا کہ چاشت کی نماز، تو میں کیا ایڈ کر سکتی ہوں اپنی زندگی میں؟ تو چاشت کی نماز ایڈ ہو گئی. اب رات کو سونے سے پہلے باوضو ہم آئیں اور سورہ ملک پڑھ کر ہم سونے کی کوشش کریں. سورہ ملک سے شروع کریں. بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں تو سورہ ملک سے پڑھنا شروع کریں. پھر جب سورہ ملک کی عادت ہو جائے تو سورہ سجدہ بھی ایڈ کریں. جب وہ بھی ایڈ ہو جائے تو ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل بھی پڑھا کرتے تھے، تو آپ اس چیز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو مومن کا دن کیسا ہوتا ہے؟ ہر ہمیشہ آج کل سے بہتر ہوتا ہے اور کل آج سے بہتر ہوتا ہے. تو ہماری یہ پلاننگ کنٹینیوس چلتے رہنا چاہیے کہ ہم آج تک کیا نیک عمل کرتے رہے ہیں، اب ہمیں اور کن نیک اعمال کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ایک روٹین لائف میں ایک عادت ہو جائے، ایک نیک عمل کرنے کی عادت آپ کو ہو جائے، تو اب کسی دوسرے نیک عمل کو ایڈ کرنے کی ہمارے اندر ایک فکر اور ایک پلاننگ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید رکھتی ہوں کہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ قبول فرمائیں اس عمل کو. جو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں وہ شروع کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہم نیک اعمال کریں، ہمیں نیک توفیق دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے، سہولت بھی دے، اور ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ آج جمعہ ہے تو آپ سورہ کہف بھی ضرور پڑھیں. جو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی. اور درود شریف بھی کثرت سے پڑھیں. ہر نماز کے بعد میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر پڑھ لیا کریں تو اس سے آسانی ہو جائے گی. درود شریف پڑھنے کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد سے، اور جمعہ کے عصر تک بھی اس کا وقت رہتا ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں بھی کثرت سے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، آپ کے اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگیں، اور تمام مومن مسلمانوں کے لیے بھی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے حق میں مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے اپنے مومن بھائیوں بہنوں کے حق میں مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.